ba Mali la paix. Et Mali la paix, ba Mali la paix. Ni bana iyere la, ka ban iyere hakil la, ka ban iyere miria la, ibeke doka joini janategen konana. Tando drometaje, tutala tatala, petit frère kobe chugodi, Logan de Paris. Il faut am nyombulo. Sur ce, nga folibe au bela jele, mbe befo, che fram soka, demzen fram okrowaka. Mogo beka na mesisa, ani mogo bena na me kofe. Ba au bela jele fo. Kamali dem bela jele fo. Ala ka mai, ani mogo ka mai, maimuna kamara demanyuma, iradenani, ani walde nadu. Maimuna kamara ka foli belebelebia. Mamadou Diawara ka foli bia. Tata Soumare mbi fo, Saturu nga foli bi fene. Jene Sogodo la diva, ala ka jene ani mogo ka jene. Madame Barma Diara, ega foli bien. Aras Balaïra, Matou Diawara, nga foli bao bela jele, dani bele de Paris, les numéro 1, les guides. Les guides de Facebook. Eh, ala dina, nasra sago nga foli bien, isken kante mi fene fo, ka anko Maliba, ka mamburu bela jele fo, Mali kono fo, Mali kokan, Fransia no, jen selege nani be, anko Maliba bureau sigle mero ka bela jele fo, ambao befo. Président Sanogo Bamako, Koro Omsnaga bureau États-Unis, ani lagare, ka bela jele fo, Janet Konenga fulbo be, Matisi Lambi fene fo, ka foli krenkerelen ta ka nyese, anko Maliba gao, vraiment, ka foli kula, ou ka video bambula mna klaka video blani ala sonama, ou ye chesri minke gao konana, ou ye wulika jo minke, no doye ka, Dougona la sanuya ka fonce digonabo ina fande la ka foto blanga projet do ani école soko kuma fo ani forage ko kuma fo ango fene ko assainissement c'est-à-dire ka nyamon che kara ko nana ka ube ka wuluji dingo la boni bela jele mbala donc o kadra ko nana gauka wulla uyuka sigida a wulu dingo ana fonce dingo uyol labo ka frango ko tegal nyoma ka ka kuluba kele vraiment anko Maliba gao amba bela jele fo gao be. La population de Gao, anga foliba obey, anko Maliba tola. Maléon, akera famay, amakeni nyinae, ko takabololo, nya fwanyana confinement konana unte barake watimina, ame bok kumabe, ame video ke. Mais vraiment, barat damnana do, anga tantan permette kumabe, katoka boka video ke. Ali niaye kaseka bobi ka video ke, ki ora de blala, pour que ne me seka wale atugumna. Mais abebe, ame befu. Na unyebe titri la. Titri follow, oui, parce que comme il condamne amaseka boka, en hakila di akoka, no ye Dr. Shogel Kukala Maïga, no yanga premier ministre, male dembela jelenga premier ministre, a wula, ka takamake, ka nyeshi, jamana marabaka korolo bela jelema, marabako no ye, amafoko, jamana premier ministre korolo, Shogel wula, c'est la bela jelema, a kuma charakara buni be, o amena andado la. No boray. Ko yantigi ala ama fo yantigi ala hanama de mogonifin ko ni masa jien kono ibe fembe ni masa funi ala ma shidima nyeni ye mani me billahi ala ma shidima ni ala ye shidima iba be jenata gen kono o ko bubu sise ko tara yordi la o yan sije flana no boray kira mi me malla ala kira sallallahu alaihi wasallam kisi nema bay an kuntigi Muhammadu akaya fama chemi kilo lo kiyere ke kirai chemi kilo lo kiyere ke alai chemi kilo lo ka ke na fale wolola kuma la me ha to ni ka ofe comme si ale wolola benye mogo doni kala mogo islamé mogo be an kuntigi ka tagabolo don ube mogo be islamé ere dine don chemi kilo lo ka ke bi ko ale sadi ale wolola Mali sale wolola bien slamé benye nale ya blaro mina kati temenga fio ale de prophète quoi no ye ko so disant ko Tobi Karamogo amena ndadola amena labani dani belebele de Paris ani petini nga conversation quoi no ye César Mogoka cheni arasamani atoko barakono mogo bla ko ni fala kuma jume antu menyogo nga wakati mna toko kumeto merci ça comme ninyi na mama ko dodi uga arasa junior abib cham wala amna la bolu
Vraiment, tiens, donc, coachara. Nimbe sujet de bamboulobi. Donc, Malion ko Choguel wula. Choguel ya fo benyana. Kabna wuli ko ka tagama ke ka jamana premier ministre Koro Bella Jele ani jamana mo ba obe. An chama ya yi. Atagara dinanye mo ko chama yorola. Atala digo fe Haidara pareil. Donc, mi ye nyorombu etai. Atagara o denge fe Bamako. Konnana komi chiuka chan. Na ko kabe déplacer ka bo Bamako atagara nyoro sisa. Au temps, au taminta, au aller-retour ni au visite, au Kurukara Bella Jele taminta, comme Watika Douala. Donc, du coup, ayaka émissaire au bla, c'est-à-dire, aka chidon bla kataka yorombo yorola. Mais à cause dans le temps, ni ala sonoma takalanya fait abna wuli, abse anga chirifukema, anga karamokema, na enfama noye et nyorombuye. Donc, Choguel yo au takama mindamne. Asera bema, atara zbana sako fe, atara murubu siribe fe, atara che togobrangono. Cheikh Morobo Diarra, pareil. Atagara moko chama fino premier ministre là. Oh, même ag amani depuis atete ka ko ndamne wati agamani wala atagara fene fino. Oh, mingara polémique. Ode le fait que atagara se bouma. Anya ye moko chama kumana Choguel martiru janfa, aye le mémoire janfa, aye maledon janfa, aya ketan. Et ne ba fait ka explication do di mo orola comme démocratie do benika hagilna do benika hagila benika avido ça s'appelle la démocratie bekika hagilna fo jamana ko ani yere ko kelente Choguel o mingi kataka bubu fe c'est à saluer. Pourquoi o bubu min fle bubu c'est-à-dire Choguel bubu fe ka premier ministre Choguel ko ama ame yorom na ko bi jamana amogo be benela. J'en suis sûr que ni ya dane yere kelempe ne kelempe hali ni alni jugu ni bubu tebe kare ko kumate ko ne jugu wata bubu fe ne jugu ni tra bubu fe mi haramuya oye mugo ya ni haramade ya ni nyonte. Mais angana ni yero do ko ka fo ko bubu ye mali de peu importe. Ame dom na ko bi bubu ye mali de wa bubu ka premier ministre de Choguel. Ayo minke Choguel ya irade ko alebe kuma mimboa da no ye kafo ko ni le fait que ale créer premier ministre ya ki M5 tade ko mali dem bede tado ko bebi yere ni premier ministre ko ni gouvernement ko bebi yere ya akonnana mo mun bura ka critique ke ne bu fomere mais j'en suis sûr que ni Choguel kuma tra bu fana fe o mo kelon ko boku siki 4 bf fo bubu kele o mo bubu te malien wa au ma famille. Donc, Boubou ka premier ministre de Choguel. Le fait que Choguel ka Boubou fait, billahi, au korote, kabe katakou ka donné amne Boubou boulot. Aonde wula ka Boubou gain, ka wulu chola. Jamana kira Boubou boulot, te, hali bila koroka geren, malin kono, ni koba tukula billahi, o manga kalfa Boubou la. Jome taka conseil mne Boubou boulot. Mais il a daminta, il a du minta, o ledu bubu sadi bubu bi reso o ledu konana katala Choguel mata bubu feno le fait que Choguel betaka tabo premier ministre be do ya kuma fo atara yala la abisel ma fo la betanto fo moko ka famia abetaka moko yorola bebi ka toute façon bête manani sera fait no ye premier ministre bebi ka donia ni foanyana abe depa Choguel de la mbena moko mi fleka ni kuma ka foanyana est-ce que ni menen na fa wanten na fa neni nga kumakata neni nga conseillita ube ne kuma mbwada ne yata est-ce que abseka jamana bara wa seka jamana bara est-ce que jamana nafa bala malido nafa bala ou nafa tala obe bo Choguel de la suno au ba don tiki Choguel de bora ka bubu gen an ibeka ku desera na dana Choguel kelema vous croyez que Choguel be wuli ka taka bubu yora kon la na conseil mais il fait jamais de la vie donc ko niya ko Choguel tra bubu fait ko Choguel tara ko kata bubula clarifier ka la jeya comme quoi ko hali kuma mun talono ka segere no ye fagali gara wakati mna ka ibeka to fagana wasro bubu kelempede kuma gouvernement parce que asro gouvernement ko te bubu kuma premier ministre ko Choguel tara ko kata bubula jeya no aniro la amba fo kwa nga saria tigla moko ka wuli jona kan dossier ta ka freke tobela ubiseka bubu mna chukomina
Billahi ante boubou fait ni ala na chrétien mais chocolat mike c'est un acte à saluer quoi c'est vraiment salutaire fango famia faso joni dusu tepe ni kra jamana nyemo ibi dade baby yele kakataka wa funa de ben kofu aw may sharia ma critique ka fo ko ni ko bubu nomina ko wa ko jalaki min talalo ka sikara ko bina ka fene ko fagali min kera ko bubu de fagali ke alnaso abe an kuna an yere bela jelen bulu bubu de no bala bi bubu no bala shini mais du moment que chocolat premier ministre di na ko ka ta bo premier ministre toyi obligé à ta bubu fene photo foye mais o korote ka me bubu fe o korote ko chocolat be bubu fe o korote ko bubu jelendo ou bien o korote ko chocolat tara ko ta donner ni bubu bulo ou bien ko chocolat tara ko ta conseiller ta bubu yorola billahi niya no na tara o strafe chocolat tali ko fle bubu la halli bubu nana aw ma biye bubu la ka fo way me nyere bla jamana ka bulo ka ma fa jamana deme male on boko foshite bubu la chocolat bo don an bo do wa mal do mo kalama billahi ni ko ba tokola bubu ka bani ka ba mali ko nana aw maya mais premier ministre est acte minta c'est un acte salutaire ça dit avec un bengo kuma mi fo al na so amugo fo te bubu la mais ay la do minta mali do ye ka be wulu ka se premier ministre korolo mbele jelema o bubu bo ko nana ambata au sira de madron sinon anga armement jamana na flo hakam suna bubu klela la drone bado fagali kera bubu klela donc faut au dossier tant s'arrête la mo ma critique ka fo ko bubu nodo chocolat tsaka fo ka bi bangata bubu fe ko parce que ko bubu mo ko fa adalu ma chocolat bolo adalu tabolo chocolat te jugité avocaté vous voyez donc oui ore ameboy flana ko bubu ko URD mo ye bubu ta ko ntaro ko secrétaire aux questions économique wantaro jume awo URD ka worbo konyon nu tout ça là ko uye bubu ta ko bubu ko tu sais abe chiendo mali nebi to kana kuba fo ordina depuis ala c'est-à-dire ala ka dugukolo fambe jere mu mebe mali nyokona ti billahi jere be mali nyokona ti jebe ibe ni koyi ibe ni malila awni ala na krache bubu sisi neko auma normalement de foka taka dugukolo meleki foka taka dugukolo meleki bubu damanga ga do mali kungan ko foi la ble peu foka taka dugukolo meleki foka taka dugukolo meleki bubu damanga ga do mali kungan foi de la encore moins ko ka to ta ko de URD kono sumala ka parti sumala ki refa ka parti mi labbe ki refa parti mi ka kla ka bla gouvernement no e bubu ni ibekay ka bubu kele bubu ni ya ke to bela ka sumala détruit URD aw ni alache aw ma meri aw ma tashi aw ma sami aw sona ka son horonyala ani faso kula ko aw be son ko kana ko ka bubu gera aw yera la encore moins ko ta ko do URD konnana ne ba fe ka mali dem bela jere interpeller beki siki bekafle na ya soro ni e faso ko ou bien na ya soro ko ni intérêt ko de parce que bubu jamana na flo beshwe wari fefe tunna bubu ka tan konnana a warshimay voilà pourquoi au bubu kele avec un mrosa avec un warbo ka di fambe campagne damna eche ame ko kalama de ame bonu guno yo folo billahi hali uka kuete ba na wakli bala kuete ba ka mlel doina aka mlel folo la na folo ko bingraka kuete ba blela ka boka sola chogomina ne le flaka foyena kuete ba misra d'après les informations anye munu soro kuete ba misra pour ka bese ka bo plus de 70 millions 70 millions kuete ba o de sra pour ka saka bo aw mai non kabako de mais ayo sara jole Kasim Tapo e mindara aye goshili mindara staka ofena Kasim Tapo aye goshili mindara staka ala de bado na we ajetemine arastaka bolla abora aye to munufo aye taka fo digo ko mbora aye taka fo juge jara ko mbora aye taka fo kasoko ko mbora aye fo maliki jawe ko mbora aye fo wage ko mbora mais Dieu kono amasunga damaga asimila pourquoi arasama asimfo ama asim mentionné kunjumena oda lube
ni ni yoroni fo ireba areba fo me tigi ku ni mbora ni kalama chukudi ala sa bora kumuga be gushi akumuga beta toma pourquoi faut do reko ko pourquoi ala sa se chukudi kanisi ka nu ka tola gushi ka asimto pourquoi asini bandaw chemi no no fitri wala mayne a ben ala na krache ni yoro la nga folibe ibusi fene awo nga folibe ibusi ubuna fo sisa ko ni mbura ni kalama chugudi mo munu nyogore soit 23h wati tari doga intermédiaire fait kana deli ke pour kana sabti ka bla to na mbora dalube kalama bilanya anya dossier be soro aw may na ambe pankuna o fana dodo kuma bara yira ko be de billahi ko be o fana dodo kuma avocat war bo chekun amanya ka ko be ka dese o ga soro ka bo kalama ko ko karsa de gerlo nyokona do anga se karsama o ka wuli ka se karsama o ga karsa deli waso o ya ni plus de 50 fois oni chama se ka nyokon ou passer tigi fedron o tigi ka coup de fil kele o ere sola o don soube 23h et quelques kana ya fo deli ka deli ko o tigi le mo so ka intervenir pour que côté babse ka bla ablale ada ko ntaka mako tokola le tsaka mako tokola parce que abalo mimbe no ambo kalamao ndanga fulbe ibusi fene worola donc no fitri wala may donc kana yebi ku URD sona hali sumela sunoko pardon ala suma hali sumela mataka daflo aw ni ala na kreche aw ko son ka bubuta bubu mi mali den be wulle ka bubu gen ka wulu sola personne non grata ko na fa fosita la blé nebe kuma kele fo mali kono bubu sisi bube maiga ani ibeka nunun kan ka bani de ka bo mali kono nunun da kan bo mali kono pew mali ko kuma be fo yoro nunun to manga fola nebe sigire ka fle fone ka ye domna ko ni mali de kele ka wuli ko ka voter bubu ye billahi nebe sigi ko refi mali obese ka fama tugudi jamana kono dembe ka wuli ka doge kai jamana chi ka doge kai jamana na flo shwe ka doge ka desra pew ko na fa foshita la aw mataka moshita fo tigla mo mali bede kanga ki sigi billahi ka URD boycotté wa URD ata ngona joju wata anugona joju flata filiji la billahi am bekra URD fe billahi ala sumela sababu ala ka hinala ala sumela sababu aw mataka moshini fo zo aw mataka moshini fo mi jamana chi aw mataka moshini fo mi anga sari jamana kalaso bali ka école don bali ka taka kalange pendant combien de mois ka ani blanchike aw mataka moshini fo bubu aw ni ala na krache horonya keneka aw sona URD aw mada aw ya aw kuma shuli aw ni ala chewo nuko mo be se ka da mali politicien la tugodi mo be se stodi ka son mali politicien hali kataka bi kataka fatota ikataka bi kataka wuluta ube falita ube sota ube mishi kalokika parti nyemgo nebo korodo billahi nebe voto ye sa nebo korodo ka vote bubu ye kwa ni mogo bire kun kalama mogo bika parti fe mogo bika image fe billahi hali bubu nani jien wari be ikanga kima bubu la parce que awma mi famia ngom mali bika jodie dongo kataka fedi anye yella de koy ala ni Facebook sababu beye bedon mimbe somima miti somima beye bedon bede bedon quoi donc ni kera mali dem bela jelenyana bubu gena chugumina bubu yi jamana ci chugumina les blindés en carton al chini a dossier bede ama traité folole est-ce que bubu la jera ola bubu yi jamana na folo chue ka jamana na folo nyagami ka yuruku fo digo borana kuma blende ko hal chini bubu ma blende ko kuma fo onyana aw matara moshita fo bubu oh malien be mogo be faso fe mogo be mali fe mogo ko mali kadiye bara jelega URD boycotté anga sari ali RPM bi nebe RPM fe bi
kateme URD kan billahi mais angan sigi angan ni fene kola jede u ka kuyate ba arasta yoro ni komodelu mona ke abi boka utugula mo goshi beki sigi ka fle na soro arasa bla mi fo ni koina na ya soro URD kele ka bubuta ni arasa bla na bna ko tanunde ube na bna ko burja na bna la goshi angan sigi angan fle billahi atesi parce que u bele jele me bubuta ka kono aw ma ya be shogel kan abora ka fambe ke manga yeno ko fo jagwe ko ka election ke ko election kele ko te shogel kono ko fo jagwe ko sidawe election ko kuma mfo ko fo ka election ke atraka ta Kassim Tapo ta kana se ga plateau ko Kassim Tapo ya ira de o ya ira la de A à Z ko election ko c'est pas possible akunwakila ko Kassim Tapo bena faraka sadi aka marma ya konna na sa ko Kassim mena deme kafo way anga kita ndo o ya ira la de A à Z ko election tsakake a URD ay amado ayan kuma shuli Allah awni ala na krache eke awi suma awi sadi kwa tsaka kuma awi suma la faka suma sa ko flana de kele kunu ayi suma la faka chien fla sankele kunu awe sumala nyene ma faka asala ko faka kala ka shufu na faka sumala be kaburu kono bi billahi sumala ta kasunoko sumala wulono bi ka sigi kaburu kono sumala be ka o bedanga wa sumala ti yafa awma onti yafa awma funa ya so awma sumala kondogo funa ya so awma sumala ka imagine noko billahi ki ire batu ki ire faka kaka tam bela jele aka vibe consacré aka partima ka fin beke aw mataka moshi takana fu bubu sise jamana na flo dumbaga jamana faga baga jamana chibaga sarasu ko armema warbe boko ko do armema na ko wala sarasu ma chemimbo o ko yurku katakanga na flo takataka do blende en carton kana noyi aw mataka moshi ta fu o aw ko mali dunga futi awi angan sigi alaka election irana malien bela jelenga URD boycotté bekake URD ennemi juré ne delaka kuma fo onyena ngo tangi isa kaujim tangi isa kaujim ku semasi coordinateur général ngone beke semasi ka ennemi juré di wa obechukumna à partir depuis hier faut kana bla bila URD ko ne URD nya haram ya pew tangi bubu bako wa malide halala be mugo de be ko mali kadiye bela jelenga URD haram ya beka boycotté beka ba URD la olu ya ira auna ko lute mali fe u ya ira auna ko mugo kadu ye mugo mi perno ka mali faka ka mali shudo ka mali enterré ko tikla mugo de kadu olu sunu mo jomi to ire ma kibe bubu gere ire la parce que amu ko plan ya u tika boka na fo onyina bi tout de suite ko bubu ke URD président ils peuvent pas mais sauf que ala ba donc kila ba donc ayan sige agwa haglito lukmana de ubina bubu de ko candidat élection mais bi utna seka karaka fo onyina kubo bubu ke URD président parce que uba do bubu mangago mali doye uba do ko mali onte bubu fait oh ubuna na dondon tando ko secrétaire je ne sais pas aux questions économiques je ne sais pas quoi oya na tola de dondoni uba tonna dro ba takana ke URD président dro paf kaseka ke candidat eti beba kalam ko bubu ba fait ki président élection na o ma danga de bubu ko no ta do URD na ki sikite ntwa candidat URD bulo chebo tablo wa jamana jola tubulo wa ute faso kama ute mali kama ute mali don kama uko de ko wari kube tuguzongo ko mombe ko il est capable de voler l'argent de contribuables maliens kana duma ko lo wotik la modita o de kala on bela jele sigila yana bi donc malien be ki ba URD la pew beka URD boycotté mali dembe anye RPM ke tukomna adi ibekade yoro RPM tumna P2 wambe URD faraka wa URD tabi jugonen be ne ya fo awina URD wallahi anyogona joju auta filijila bili anyogona joju auta filijila URD ko bana pew male beka URD boycotté beki ba URD la mogo shikana voter URD a URD manu toy unuka bubu sisi en fait net tsaka sou neti se ka dala neti se ka famia fio ko diebe wulila mugo min kama ko gen ko e jabana chi ka gen ka desera ka wulu shola ka gen ka bugurje fia ko aw matara mugo shita kamno ka ka kanida foti la mugo bube gena gen chuko mina hale bubu ta jugara noyi
Ibeka ko. Ça dit quoi ka boubou toué. Kabe ministre, c'est le ministre à poste kaba tobe di M5 ma. M5 moko ko do e jamana kono doye. Ku te boubou fait. Ku te ibeka fait. Ku beka taka ka boy ku begen ka wulu sula. Aou ni ala na kratia. Aou metaka moko chita fo o. Femi kra ya même pas un an encore. Hala ma sangilembo. Allah. Aou ma do aou moko kuma shuli. Donc, oui, oreille. Namoray. Amena. Ni moko mi miseka. J'en suis sûr que Tommy Karamoko a bien la vidéo infla parce qu'il y a une vidéo bekono. Ouga chorobe malala ko Tommy Karamoko. Ko ale la trudalai. Kale donenge bagay. Ko ale prophète ale kirai. Ko ale de dakabu. Kale de bise kumana. Ko ale de. Neta parce que. Plus vite chefle, ça dit ibe kabako ya quoi, hadama de. Demsani kene. Ebe siki. Parce que, waro ni konunu. Anko ko faso. An yebe koro no tolola ninga kola. Ni an ma wulika no ko kumbe, na ma freke, ni minale dine kele de wuli mali konna na ya. Ou yere ka propre intérêt kama, na folo kama, ani toko kama. Halu ube nyine ka fukube sa. Neni cheni dobe ko jutumu bala sabali ani bala kunumbali o modendo obe ne akite chen to kola bli ne anoka isoro yo te bana rezo ka anu ne manda douala parce que luto ne ka ko ne ka photo lula ne ya fo me to ka fo oluta abe beko wari beko ko are na fa kwa ma famia beko ka nafa ne oye utango kele onga kele o jamana ko nji mali sadi on bana fe kabe se ka dankare ke malla kabe malika basigi kabe dankare ola ambe bo ami affronter o tembo ko te fuyi Tommy Karamoko bora tra terno ka plateau quoi une fois atara kuma tama fuyi no atara kuma tama fuyi no ne ma fuyi ne man dado ko la foka ke il y a 2-3 jours atara katara média tu sais Mali Allah non vraiment alaka hina malla quoi alaka hina malla hala made wari mana ja chuko son idamela quoi wari mana ja chuko fendo beje oluko nero la Kasim Traoré Kasim yene kuma shuli de Kasim Traoré Kledu Kasim billahi yene jiglatike nini alana kirachi ne ko Kasim fana journal siye nga fana be donindo me wari mana jam goye era malien ga kofle nu ye ku kasa donimi kodron ku war donimi kundro paf u be ndoro ila kwa sad e man alni ala fana banene olu sigle nyina lugo ko bekay ne Kasim de ninko mbavuko ka président wa je ne sais pas quoi aller de ninko nous présentation beke tout ça là kanani Tommy Karamoko kanu sigi matema nyebe kati 24 kumbe nyebe media akumbe ouverture media kumbe ntao juluba FM je ne sais pas quoi media tama media krikra tama kumbe ununa kana chesigi che dafrale akuma tama fo ay mana ka tama fo comme nya fo yana tukum na ngani do nga kele ne ka photo la mais Tommy Karamoko na ni sigi ne da kungo ne bina bongo ka video spécial doke ngoka anga Karamoko ke anamfa no Sheriff Ousmane Mandane Haidara ngomna lere interpeller aka dofo onye la truko est-ce que islamia do wa islamia te est-ce que adagale no wa am adagale te chay kuma chamfo ne klango bon je ne sais pas ibaro mali kono baye feno ka ka métier mimi balo bina dro mais ne de côté ne da foyina ay taka fo Tommy Karamoko kuno ko galo ko kuma min bada ko galo kate foido ate papa don bille papa ka ate dolido ani dolma de ka shiro kili nete ura bien nete ka fo bolo bla ou ba jutum bala somo ko ne de pala kandane turo de nte jutum bala redo ne ya klango chembe abini sigi abe je ne sais pas abeka abaka baranu nke ka warnum ne ka dun mais kote manoka nyabala abini sigi sisa ima ube ukabara de ka to ko kunkan nyokona anona to
e turabu dalali ibadon e badon ala ou ba ki def wolite ça quoi comme si ni cité ba ibado be ça amana ki tuko ibi sa dondo mais wari kama ali toko kama ils sont prêts à tout tenani sigi ay kuma fo ay to la dro ka se ka fo ko haidara ko ka lafiya ko haidara ka lafiya ko sekana quoi bonne to gla gablu wera goshi ja asana ka kuma tagalanye fe ko o modene ale ko korola ko ka ale ni mo nto nyokona o mo jume ko wahabiya ne ka haidara fra reka ka antari ni mo fra reka sa kani do olu kofe aka wahabiya kele ube ko déjà olu ni olu ti benga koro manga bu nonte donc ça lebna kana koto global abunu bla nyokona mais wahabiya ni ko shia wa jinete fendere ne kanto shima Tomi Karamogo ake ala kama comme écho ko bien rebe a chete e mana mi fo la trula ou be ka la trula mana mi fenyina ka tesoso wa chesite du ko ko mi la trula ngate mega ça fait écran très et de ba be e de jolene nabila nuhui o min na ni c'est-à-dire la trou dira o mima trobu dira o mima e c'est e ka juguno yo quoi e ka fusano we wa e ka farno o e de ba bedo e mana sikle to ko mi ka shindro wa obekere parce que bodo e nyokote diebe e ko diebe ko mali be ko chete eka cheta do ngote eka to me kram go mali norte ambulo de an nor klanlu oko okisa be chukudi o an kan munde ke shini pour kam se kan nor so kele to me kram go anga strasu be ka faga dien dongodo o ikan anga nga munde ke pour que ni sami nga ga shini ou ni mi nga faga shini o ko be se ka bala chukudi fila to me kana boko ebe se kana munde di mali deuma ebe se ka son chukudi ebe mali kono sabe ke mali kono ebe son chukudi ebe mali kono e ka jamana fangle be mine ebe son chukudi ebe mali kono franci daga be ondala nga mo be ka faga dien dongodo fo te ka saka dina bola ebe son chukudi ebe mali kono pendant 8 ans depuis 2012 phobie jamana chirendo jamana klalendo ebe son tugudi o wake ebe lo nyina malikono prophète to me krambo itna ne fo anyana boni yoro la ne ko ite papa do billahi ite papa do papa itado parce que nibi se kula ikelentere awla tru de la be parce que nibi se kula quoi billahi taala nibi se kula malite mene awonte maliko de sinon obaka arnakeleke aw ba don tigi eche che nautara ala soronya chapta jahannama kono sa furata law ni tagara to me kram ko ya kuma tama fo ka fora ko wogabe bu ko lukele ko turabuda ube la truda ko mahramuya ko kren na noye nabila nuhuye on na dinna ala kana bi mama nabila nuhu ko o dagalendo o be sariya kono be islamia kono sali ko olu juga de bola parce que olu ka barameke olu ka mo don mo sa mais ne dabali bana to me kramo ere fay mi fo la trukula to me kramo fay mi fo la trukula anga minti on va dire minti kele minti fladron même pas anga minti kele ndro to me kramo fay mi fo la trukula est-ce que la trou a dagalendo wa dagalente est-ce que la trou dala ibi yeleke wati yeleke ibi ko don wa ita don to me kramo ere wololo fay mi fo anga la memba ayakutu ما قالت لك أفوتوا يا رسول الله ومنا رجال مغدو فما بأونا تغني يخطون ولبي تيري كمان وبلا ترودا ببوريدا على كراكو علما أكو كان النبي من الأنبياء يخطون نبي ما دولتم بي وتمو كيري ننكي فمن وافق خطه نمو من بنا وكيري كيشوما فذاك أتما وجمانا وكاني نبي ما دولتم باك كاكورو نمو من كانوا سكي شكو بنا وتما بانا أو على كرا يفوتنا يفوسونا الإمام النووي أن إرشاد ساري على صحيح البخاري ولكم أنا نكان وكوكم من كورة يفهمي كورة شامو فرادوني كنا بقولكم كم كل ما رمي صحيح يرمي نووي بكمل لكالي كوكم من كورة لني ما من كا كيري كلا ترداني وتشوف بينكو دعالينو كونكا سراتي كسيكا جاكا فون نيندو وتاكي شو سراتي برا مولكالي
nabi ma mo la kale usma shati akon ngum be atumbake ali tumbo minge ni mo minyo don ka mo te ko don sirati ka se odona erema usma wala shi akeli ci daga ko usma wala shi akeli ci daga ko kuma zo ka foko la tulla haramu de don bari a ti saka daga ni danga ya ce danga ya don ti sorfana ka don ka foko nabi Idris ka ko ku yin de o ti so usma ko de ka fa be to haramu yin da kuma zo ka foko la tulla haramu de don bari a ti saka daga ni danga ya ce danga ya don ti sorfana ka don ka foko nabi Idris ka ko ku yin de o ti so usma ko de ka fa be to haramu yin da voilà anti daga roja awe to mi kra mo re fa kuma kame o fana be ka kuma to mi kra mo fa be ka kuma a re fana fa ka c'est-à-dire o be ka kuma to mi kra mo mo ke de ka kuma kanta o ye kitabu mun o ye kuma mun fo la trukola ngo nabila nuhu nabila Idrissa ko turabu la turu kama daga silamɛ la haramu dudu ale yɛrɛ wolo fa de ni kuma fɔ on mais ale yɛrɛ fa ye fɛn min kɛlɛ ale bɛ ni sigi bi Mali kɔnɔ c'est konta yin dai min ka di yin ba fo kabno ke c'est kana kesa ko olu ka ale bɛ ka fɛn min sɔrɔ o la ou bien olu bɛ ka nafolo min sɔrɔ olu bɛ ka min sɔrɔ ko de juga bɛ ka wahabiyaw minɛ ala turabuda wari ɲini ani yɛrɛ ɲini ani ka silamɛw bila ɲɔgɔn na aw ni ala na kira cɛ ne Mali tɛ bɛ ni yɔrɔ jumɛn ni Mali tɛ i bɛ ni yemi tomi karamɔgɔ a fɔle filɛ ɲina kuma bu o de kan u ko cɛ min tagara intervention na cɛro no ka plateau kan ko ni y'a kɛ i b'a kɛ mais ni y'a kɛ a ma daga a haramuyalen don wa i yɛrɛ fa y'o kuma de fɔ dɛ laturuda haramuyalen don maintenant aw ka baara ye fo maliyɛnw ka yɔrɔ fɛn dɔ de faamuya e ni ala cɛ ne ni kun bɛ se ko la ne ni kun bɛ dɔnni kɛ ne ni kun bɛ yeli kɛ ne ni kun bɛ kodɔn ko nin ka laturu ko laturuda ye tiɲɛ ye ko nin bɛ min fɔ ko lɛkɛsɛ don n'o kun ye tiɲɛ bila nin y'a sɔrɔ nin ye Mali wahabiya bɛɛ faga kelen n'o kun ye tiɲɛ nin b'a sɔrɔ avion de kun bɛ nin bolo n'o kun ye tiɲɛ wallahi i tɛ bɔ k'i bɛ n'i sigi média sanfɛ k'i bɛ kuma k'i b'i yɛrɛ ko fɔ jelikɛ ka kuma ko mɔgɔ yo aina ne karisa masina ɲanen don billahi galon don n'i ɲɛna i sɛgɛrɛbagaw bɛ sɛgɛrɛ mais fo maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko ninnu bɛ balo nin de la ne bɛ sɔli ka wuli ka taga baara kɛ cogo min na ka n dahirimɛ ɲini dɛ ninnu fana ka baara de ye ne k'u sigi ka mɔgɔw nɛgɛ ka galon tigɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw kulokɔrɔ kuma duman f'u ye i b'a fɛ ka min mɛn kulo la i somɔgɔw de karisa nin kɛ tan tɔ ni teri ye ni y'i jɛɲɔgɔn ye ni nin kɛ tan ni min k'i kɛ tan ni min kɛ tan o fana ka di mɔgɔw kulo la mɔgɔw b'u ka wari bɔ ka d'u ma olu fana bɛ balo nin de la ka mɔgɔw ka wari minɛ ten k'a dun billahi n'i sara fiyewu ka taa jahanama kɔnɔ fura foyi t'a la laturuda a haramuyalen don bi a haramuyalen don sini maintenant i b'a kɛ ko parce que i ka baara don i b'a kɛ k'i ta ye i yɛrɛ mais i k'a dɔn n'i sara i ni ala tɛ a fa bɛ tila k'a kuma fɔ dɛ ko mɔgɔ b'a kɛ k'a bɛna fɔ i ye c'est-à-dire i ye fila fara i ye dɔ fara ala i ye a fɔ cogo di i ye fila fara ala kan quoi c'est comme si ala bɛ i ye fɛn wɛrɛ fara ala kan e ma sɔn ala ta ma i sɔnna min ma k'o de ta ye tiɲɛ k'o de ye tiɲɛ k'o bɛ se ka fɛn c'est comme si ala ma se k'a fɔ e ɲɛna ala m'a yira e la mais fɛn wɛrɛ de y'a yira la ou bien mɔgɔ wɛrɛ de y'a yira la o ye bidaya de i ye mɔgɔ wɛrɛ fara ala kan i ye ala kɛ fila ye billahi haramu don bi haramu don sini wa ma daga u balo de bɛ nin na u bɛ mɔgɔw nɛgɛ ka mɔgɔ cɛ a ka nɔgɔn kojugu sa ko e bɛ se bɛɛ ko k'u bɛ se o bɛ se ka kɛ cogo di ko anw ka jamana ka minɛ n'u bɛ se ko la kuma ye kelen pe de dɛ wa i mana o question pose kɔnɔ u bɛ se o kalabanciya répondre na cogo min na ni laturu ko tiɲɛ k'olu bɛ se ko la ne ko pourquoi u tɛ nord la o pourquoi u tɛ rebelle bɛɛ faga k'u sigi to Bamako pourquoi u t'u ka laturu kisɛ ou bien u ka laturu tomi pourquoi u t'a ci terroriste la k'u bɛɛ faga pourquoi u tɛ terroriste bɛɛ lajɛlen éliminer k'u bɛɛ supprimer ka bɔ yen pourquoi u tɛ Mali segin malidenw ma mais pas par billahi parce que tiɲɛ de tɛ quoi tiɲɛ den kelen tɛ ni ala pas parce u tɛ foyi dɔn cɛ ta kɛ ala kama a ka hinɛ Mali na ten sa a tɛ hinɛ malidenw na maliyɛnw nin kɛra aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛna dɛ ale y'i sigi ka kuma min fɔ a fa de filɛ k'a fɔ k'a bɛ sira min kan ko tiɲɛ tɛ ko fɛn min b'a bolo ko tiɲɛ tɛ k'a tɛ yeli foyi kɛ wa ma daga wa haramu don fɛnɛ donc video kana janya
amna erkelen soro ataka photo mi kara mo nyina kas gleme fu de kuna awo asklembe fu falaki fu de kuna fu askleme fu de kuna mais kuma ka ndogo mo kojugu u se ka mo baratine ka mo la mununu ke kungulo salo kwa chaka ndogo kojugu abel ala na krachi wallahi ni bisekola ititi sigi kibafo kibira ko foni ala wa ni bisekola malite mnaki toy sans sheki e bisekola eye kirade ay pardon ala de kirade e bisekola e malikono sans sheki malim la lelo malik la lo fly sengam ka malion fuka ha sengam ka malidon fuka ha no isiki kimirin ndoroma kwa oro lebne ka fuku nti se fuela ko nte fodo nunuka bara de ne ka waram na muka mo ka waram na do ka duwa bana ka bakolo le ame boy amena daniga foto ko natural mugu abib cham nyaye odona dani ka to ka direct la an ajere kuma na jukura donc danini ajatora ko dani kanto ko ijo ko mina tam yira wole sisa mba wole atiso ko appelta nere ba don tigiti tami chemi ni dani ya wole ka ba do ko ni dan ga appeli wo cheta tikata ipepa alni jamanda matesi o ko kera dani ya wole dani ya nini we baro ke kuma tama presque erkelen doni yere oh my sauf que d'après tam ala kuta kalama ko be dratila OK mo tama mbora mo ye kuma tama fo ala wirega mo ga bobbi ku ba défend tam intelligent de il est très poli de tambe tanto de awo nebo be famia c'est normal, c'est tout à fait normal parce que ambe ko manikele ne ko nana antanga mo la bla jugu yo ane mo mo menyo kona anga mo mana koke chugo kama bema hal nambe sadi hal namna anker chwangono ame kelega dugma ne otebo kana makwa amna ansigi video la ame kuma sadi kanyere kena fo flora kasro anso mena chi awo okokera mo chama kuma chama fo do ira ko c'est sûr que ko danini chambe contact la kube baro ko be nyokon wole o do ko hypothèse ne ta soso nta fo tiente awo mo côté ko sadi mo e kama fo quoi mais ne bla min fo awina ne de la ka kuma fo awu ne de ko awu mo ne be cham don ko jugu billahi ne be cham don ko jugu kede te droit ni si de tout totoma de tout trop fo nte kuma ere shui parce que ne ko ngoni tikera harama dina ni mo ni findo ka kla ka tikala ni tikera mo la aka fo ti torobli aw ma famia c'est der mo nebe mi fo aw nyana aw siglembe fu aw am fa aloka fu de defan ko aw siglembe fu de kuna aw nye kuma mi fo aw nyana beko yoro mo bura seder kuno be sari a fait trop fa be cham kilen trop fo mais respect nasra mo bura seder kuno be ma fo chamwa ne ko aw ma wo cham yona na figite billah mali be beni jure to mi kra mo yona galon tegalate benita meche na figi de pada kanda chamdu aw ameto ko afanyina ngo chambe beka inbox ko nana yoro am to ko kuma fo onyana de aw siglem aw ka fu de defend fu aw ka fu de defend aw re bolo sa aw ni aw ngame mutone mala ni aw ra yinga ba ko no ko tam ye chede tam nerastate tam de bad defend anga viromani vrai de tam ye me fu goto billahi me joni re fo viromanu na re me joni fo je ne sais pas me joni fo viromanu na re me joni fo me joni sari mba fera bokuru kwa dernier mba fako de fo ale ko fsan chamui aw be fu de kuna aw ka tammena sigi video kuno tambe kuma min fo video kuno tam kono chema oyuchu yakita abe tanto ni ya sigle video la ba kuno no nin koni meni ka garde kori me billahi atesho la djengo kwa kele ekele abe kuma fo video la kaka fo ina alni ala ya salatisi
Halni ala ya stratesi. Cham n'ona forti. Dani cham fait inviter un femme beka décès. Petou. Cham ya fo en benyana yano. Ko malien bela malidembe. Kalebi ya fa malidembe ma fura bora dani kilena. À côté de. Ko malien be kai dani kilempe de haram ya cham une fois. Une fois vidéo de konode. Dieu duro kono chema kono katanto. Mais an dani kile ga nyon soro. Fa bi yele. Nderke au be mame. Nterke au be mame. Chamba sigi vidula ki gushi. Ina mnyogo sur le téléphone na a ben ala na krache billahi na bura ka ko galuno ne maka aka vocal aka enregistrement ne ma jeune ngona nyam ko dente jimbe billahi ni ala o chedi chamwi o de ka ko o mo chamwi fu goto net kera la quoi oh chambi gushi parce que abana sigi vidula abaka dabaya kumofo no iba fu kuno kuni arambo kuni no kuni Iron Man de kwa arambo de fle duguchi deningele billahi ni ya manga me video la iba fu ko duguchi deningele kwa men dem sunu kele mba dini mamba kalfanna ou men nga garde kori me iba wole karsa ye video ke nga yergata aba fiye billahi wallahi bilane ko ngatema ni alache ya takaki yeradi iba so peut-être ye ko ekele ka kuma me ya ki yerade bidim se ka video ke ka to ni be gochi ne be mundeke wallahi bilane le kute chamde bu fiina na ko galonu maka enregistrement ji parce que ya nyoko na kenena ne de ko o ma ne be chamdo nyoko na forti wa nyoko na nafigite ako awma aw be se ka famia chugodi awre ne kante awunu me kala me kanta awma me ka me sedere mo godima awni ala na kirache aw be ka famia chugodi abedo aw kunlu kono chugodi aw be son chugodi ko tam mimina sigi video la ka dali goshi kono chema kono musuma maliden beka jaga ka kuma modeli befo chamye kalo woro de kaya chambe video ke ube kalo shigi chambe video ke dani to atata kadala aka kuma be kono chema les oiseaux de bon kono chema men dani nyongo sorano ay pardon aka wuduna kuma na jonye kono chema me jonye sympathisant woro ko kuma be chamda. Au contraire, interke. Akutuko defo. Ngache, habitanto. Parce que cham te chari. Parce que cham ye fodi. Parce que cham be mi fo video la. Anabi mi fo ikela kele. Billahi. Digajalan baji kwa. Digajala ani baji. Awo. Anko auma. Ngo chamu nafigi. Wa ngo chamu sedar chi. Mugo bana arastala a bejubaju bora chamna adalu flede yoro mali be ambe yarasta kele ka waru kuma fo bubu ndamare karsa kata beya ambe beya gusnuwe me awma dele ka meche shida rezo nkano amma me hari mene da rezo ka ko arasta ko compagnie de transport ba fe arasta bulu Moshima de l'Okome. Kafo, ko business barasta bulo, ko compagnie babulo, compagnie de transport, ko barasta bulo, cheshite mimo kalama. Warasa re aye, anaka kobe aye refakasyo, amofo moshine chamte. Ni cham karriera, ka, alebka mogomi kele, aye mogomi kaka ennemi juré, aye mogomi haramuya, arebulo, aye malien de bela, aye mogo kelem haramuya, aye mogo kelemi kele, a sekona damayira bela ni tam karara kana fo o tigla mo nyina ko mina mi fina eto kalama ne de bo kalama compagnie de transport be arasta bulu ni tam sala ko fo dani nyina aya fo mo jolu nyina kuma ba ani mo hagamiche parce que tam ina figide tap ibaro obe ka be mo la impressionné ka ba ira mo la ne de barasa ka ko kalama ne na rasa de kuma aba gulo fo ne de warasa be kuma foi aba be fo mo nyina ala mere ale nana César Mogo Arasbach Chamni nana kan vendu de c'est lui qui t'a vendu Chamni nani kana ifere Chamni nana ko gidi fere ka ira bela ka sadi ay pardon aw ka gidi couleur mi ja fantaw desebagato kolibagato munu me ka ta baraka moymato kola munu me ka solu ka wuli ka ta yoro fura arasa ranyumana
munu be ka soli ka wuri ka taga metro konda joshi ka taga metro konda fura ka taga tubabu koko kolu boche mo munu be ka soli ka taga oke ko maymato ko ka maymato ko warni nyini ka taga koko to di arsama ko parce que ko arsa ka de oluye ko senge be arsa ko fanta bala ku bala sangrota ko ka wardo kijola ka dama jaja ja arasta anbana ka fo ko arasa e vendu ou be arasa na fulo be arasa bolo anyo kuma fofo ko fofo oh ja urube ka ko maymato ko warni frango jaja arasa e multimilliardaire de ja compagnie de transport de arasa bolo ja mobili ba de arasa bolo ja camion be arasa bolo ja karu be arasa bolo ja compagnie re be arasa bolo arasa ka bolo la arasa ka fantan ko wari mene ka tla ka ta olu ka ta o wardo terana ka tla ko o mo to ke akana ka sympathisant ko la ko récipicité akana ko to la mais halka au moins famille je kulu to no cédérie parce que ne me cédérie arasa de do ka ta ka cédérie to no utra ka to fana ka arasa to la warasta anaka horon kulona ka fitri woleya ama banade akla ka son ko minatu comme ça la le sara domina tien ale deuntai munu ga wari buraka do la tatala cédérie tatala ay tamna me Chamle na kana arasa couleur na bela ako ko aw jigibe minka ko arasa junior de ko na arasa ta ko mimbe de aw ka nafiki keba mimi ka ofere bega inbox ko mimi do ka ta arasa korofo mimi do ka ta arasa ka guro bela jele fere mo parce que nane minte kala ba aba fo yina ba ta ko no ba fu no yi chamira de fo yina ibaro chamne arasa ba tanto de ni chammi mi fodro o ko arasa do fo tamnyina oh o anemunu kali abtaka fere fambe ko abtaka fo fambe mo shiti bonay ebe ka mogo mike I ennemi juré o ne sera ka ne fo nyina o e ya fo mogo jolo nyina ay tam na me ala me de minti kila ala me non ça na me ça parce que c'est der ko ni be war soro rote na me ça ebe na me akelo ke le borati u beta ga war soro were ya na me ça na mais ni ma uta azin na me ebe na me Igoko jeune kelen vla ka shite barala horanya la malia la eren ni nyoje ini alaje arasa ga bara fo heneta abe bara kelemina kuni aga bara oro sogoma never ni tareba sura aduna bara oro la abara fo hen bon mena sango fi ni bella mbila men ko aw igo ki be arasa do bon voilà ala mere wani ya ketulo ka arasa firi ni arasa firi tola sisa ako kumna kuma do fi name iko kibe arasa do ne be ka fi ta arasa do ka tamene kam abana fo ni rolo sa arasa ka gulo de golo mimbe no yo o compagnie ko ale na boku fo dani nyina na figia parce que ke escroc do parce que date ski parce que na figido are anya tuwa de ni abe arasa firi abana klaka comme bokara bishikara poe parce que akunta ka bedreti lawo akunta do tem kumuka kuma choko mnale parce que arabula ni dani me privé la nu kuma choko de quoi imaya parce que ni direct na kumba kala makabe direct la sera akumbe ton aussi akumbe kuma ore kuma choko ore la parce que abaro ko mugo global la do abi reke tikse quoi mais akren dani kile ala ya sura dani ko ka bla ko ngache ako ko bita oya obita ko bita bla ko rafolia abana kuma be fili kroni parce que abaro ka tika oser die kono ka tika oser ka dani ni o chetai afla gara sa fere ala yi parce que nous le faut on kono état bara société bara sa pour société de transport au Sénégal non mais ça non mais société de transport be arasa be dossier au traité Afrique de l'Ouest kono cabinet là Palestine cabinet famille mais bon, il faut non, tu me fais non, mais comment les filles, il y a ça, il m'a goûté là au cabinet là, mais comment il parce que tout don, mais nos fiesta. C'est comme télétravail ici, confinement, on va dire, on met pas la boue à son nom. Quand tu donnes les dossiers, il va traiter, il gagne. Espère comptable, il y a la conférence, mais il y a ça à l'état là. Dossier, mon média, ça m'a traité, ou pas ça là. Société de transport, c'est un babou. Sénégal, voilà. Merci beaucoup. Bon, ok. Voilà. Aïe. Ko société de transport be arasa blo ko wallahi kono do fina wallahi ne do fina aya fo ka ki kale aka
Chame salamé de. Aya fo, kakla ki kalaka parce que abado, allez de beni kalama quoi. Mochiten kalama. Wane ala saka gunuro de abemin kalama. Aflaka afre de ma kafu danina. Mais akutana kabidrati la. Oh, agwane adala. Agwane adala. A purpurole. Abone ngwa kalama ko bishikara poe. Abone ngwa kalama ko ale kuma minfo ko ale kuma drati la ko kuma mena drati la. Kalabanchi escroc miri bali tashi bali abli sigika o duguja kana video ka abla munefo onyana. Parce que ne ma min famia quoi. Ko wakla ko malaw ye betude ou bien wakla ko malaw yo olu nyona klo saru de quoi. Nunu fle akelentere ou kwa klana. O le boka nu sigide. Sadi ka tie jago elma ka galo ka di maliduma sadi ka malé ka intelligence ni quoi est-ce que ka famia ko way ko no ko dani adabo ko kale piéger ko kale wole ka do soro le da ko kale piéger ko me ko kuma mkun ka di dani kuloy ka lo de fo dani nyele que sadi dani kuma ale kuma fika sadi ale kuma fika dani sadi eche comme si non mais putain eche Koronyala eni ala chawakoro ina ne ka nafiki yala imina parce que ina ne siki video la ye dani ne ya doye fem beke iko ko ni nyedara nasra ka je dongodo ko no kiyo haramuya iko ye dani haramuya ko mali dembe edi yire ke Iron Man ki yire ke Komano ki yire ke Rambo ki yire ke Shakishani ki yire ke sadi adande quoi c'est des mo jiki edi yire ko video la ebni siki be goshili ke be fuma modèle be fo be soni. Mais elle est flèche dans Nibolo Tando, une boxe là. Avec un boula de là. Qui t'a qui bla couronne ni papa. Papa. Ah, on est à la crête. Amène ni flagrant délit de trahison à 600. Abne sigi kabla fo onyana. Kono. Comme si. Kale ko. C'est comme ça les dani bla fausse route quoi. Comme si. Comment qu'on dit dani cloué. Alors des faux. Alors, des fois, Danina, on s'est donné à Tranoé, mais on est à la crête ni mili, on a dit horreur. Il est comment faut que qui calé à quand. Comment faut que qui calé à quand. Oh, maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que mon roquet brin quoi. Ou non, Kakaba est la rattraper. Mais c'est trop tard. Eh, bado, eh, comment il faut. Fembe, ça existe. Oh, miya, comment faut, et y'en a, au phénomène que ça existe. Et la moune, comment faut, et bien, il a rattrapé. Alors, ça, clé, man, faut. Voilà pourquoi, au maïe, arastaka Sénégal, takakacha. Au maïe, arastaka Sénégal, takakacha. C'est pas pour rien. Alors, ça, badon, avec taka Sénégal, commune. Parce qu'il y a un business de beno. Ou, moi, je suis content de calamade. En tout cas, la carte takaka, kofla l'ode. Soit, compagnie mbe. Alors ça avec un ballon à la ou bien avec compagnie ba bolo pour blanchir l'argent. Il m'a formé parce que politiciens be millions mindama à te bar la belle million bo mais oh maintenant pour que ka war blanchir ça oh compagnie ba bolo no ou bien abtaka de compagnie ou bien bon business do je ne sais pas abtaka de la pour que ka war blanchir comme ça parce que million hage mana yebolo yen était barala yen bo mais drogo de feria ah compagnie de transport de bembolo do afla ne o de ka war la donc kuma be de fli coroni. Ah, on est à la voiture de flagra sa frère. C'est-à-dire, quand la chef frère, qui, abord Némia, Nimbe quoi, Nimbe baro, avec un bara de ni, parce que Nibe trop ni, mais faut aller de Kunga ne quoi. Billahi, faut aller de Kunga cham colorida, aula, faut aller Kunga cham de malo. Ne, quoi m'a bafrode, ni auma ya fa de l'idani genefe. Arasta. Cham ni auma ya fa deli danin jene fait ni ala normandi parce que ka mo bête là beya don it te quoi il est faux de toi t'es faux billahi t'es faux beya yi fait comme ga ira fra ino fait beya don ko tu es faux ibili sigi ibi dabaya kuma mi fo video là ibili sigi ibi check ça kuma mi fo it ko fo danin na oh ni téléphone gansa ibi yala la danin fait. Parce que nini karaye quoi asago nini ani daninga ketanto comme ça ou yela ni munke sabe abe yelo fait abe ko ngo bro pour que allo be vidéo ke o kana frapper o kana kele quoi parce que danim to ka gauche mi ga kala des films là c'est pour na eche karane wudama ka invité atiyo aba fo bari ka dabla sa aka intérêt de ani danika jay ali danika jay aka intérêt de pour que daninga na to parce que danim ga minga ba la humilier de dan de bora ka des films là c'est bien benyana ya ka cham invité
hali shini dani be yoro cham tesino hali shini dani be yoro billahi cham tesino oh maya oh abna sigi video la ki take dabara baya kai ki take tikse ka sro fu goto billahi fu goto oh awinde de yoro ni kira awira nyina de boni dani na kana sigi san kabe ni kuma fo ko société de transport be rastabulu ubuna fo he ahe mangutu chie he ema nyuka mogodo yali bi obora ka video ka koka ubeka tam defa mais yoro mi société ko kuma yo shida tema ka kuma na ututa chonya onyo ko be boire wallahi bil nasra onyo ka be boire yoro koni ubena dro koni ubina dro ubaka tando ubo ko tola juguya ubaka tabaka meni kele femme ka boka cham defa o shite o tuku damga société ko kuma parce que ne nyaka me bodi cham na kana bishike poi cham nana parce que nenu kuma borane da nenu kumbora balayira da ube ni dande kuma fo ko yamba kalama société de transport ba rasta bulu wallahi ate fanta ko kelela abaka balo fanta wulade ho warba bulu abaka fanta ko wari mine o kumna bo he ay gawembe dala ayaka tanto meni jenta ni mbora uka numero 10 yera de da kono u jigni kele uka video mani kele temi be ko boka video ku yede u jigni kele u yede uka Jackie Chan anuka uka rambonu uka komando wa duti denengele bila uka Jean-Claude Van Damme billahi uka Jean-Claude Van Damme billahi ode nanu fo awmay boni aka nafiki aka bara de fene aka nafiki de dugmo tando wayni fo dani yoromina aya fo mo joli arasa gunobe ne de ko awmo ne be chamdo ko jugo ne tam ko mono tam ga femi mene bulo tam badu billahi abadu amana wule kisigi ne tsane yo tranga de vitando tam ga che anga sabal koy billahi anga sabal tamte che wa tam yona nafigiti tami escrow de chemusu lama muso kwa geto sali kadu beka inbox kono nafigi la bo ben la ka to mo bla 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 nyoko tan dro aka bara de tando billahi aka bara de tando abena fo way narasa borok mana sansanya erkele lege me bigla ka mogoro abe kuma do fiye ko rasa ko kuma fo me ebe mogoro wole malla wotiki bigla ka segu o kuma kelenga tuguni kwa ibado automatiquement ka fuko anen tigide kuma na mi arasate imaya sadi kairela dro ko ale grano arasala ou ale arasate be kuma ou bien abeta me billahi de kuma daga barasa ko mi ngara arasala to kalamadi tembe tembule ka kuma funa gara simaga de ba wole abanga simaga ne bunde ba wole ani sama bali abana c'est tout billahi suna rasati na bani sikin agwa rasta junior agwa rasta junior abisike poede anana fo malien beye ko société de transport ko de rasta bulu ko million de rasta ku arasa ka fantan ko wore mne ka do kijela wakati mina ala combien de millions fantan ko drome frafla nyonka uko sulka wuli uko tunga wali kota katoko do million bisabanu ko katoko do terena kakla ko toko karasa tokola ko karasa toko kola ko diara sama au même moment ça les fait beba arasa mo ko sama ko fe kadara style na flo ma fe arasa ba besro ata iradi parce que mo da afaka ke goju na ya ira aka mo ko warba ko tuna fe na mo kuma ka barani aba sora ka société la aba so politicien bulu après ka sora ka mouton bulu arasa ka vi mo la tanto di ko jamana ko awna lati ni révolutionnaire commerçant nyara sa te mai wa mo mi na kana bisike poi akwere fo anyina de aflene de tamdu wa nye mi fo kala no de ni aw mai ya fadili danini jenefe billahi ko be ko jugu ni pe na mai ya fadili danini jenefe ko be parce que aw yi minda nunka be ba do ko nunu yara sa kanunu uninda mayira ko billahi u yara sa kanu sa condition aw ben na so nunu be yara sa ko yano mais aw ko nafikiya aw ko hasidiya aw ko jugu na ko kiliya ko jalouya ay alam na u nyara sa bla nyona ka kla ka demsunu bla ku fanu banini kula molo be yanno ku buruja ku sadi ko nimisa ko dando ko billahi
Nunu mo fly toro mi so arasa kula. Fo ka taka dugukolo meleke ati arasa ta nyogona kesoro ata nyogona musosoro. Oh my. Oh nu hake. Nunu ye shu hake mi ge sokono o dusuka shula. O dusuka shino o kashila. Ha a ben ala na krati ni oh my ya fadele nufe. Chama ma fo ifo. Fembi yele et la raison sans faire. Fembi yele et la raison sans faire. Billahi nyinte femina. Sari minena kwa ni ala yere di waiba ala yere di debu ala yere di ki dal le fe kono kwa e de mini sigi video la kono chema kono musuma mali yere be me ye fa be me fo dani kele ko ali lahara kale ndante nyogoy kale mali de kele mi haramya jere ko ka fio je kono fo lahara ko dani de ko ali lahara ale ndante nyogoy billahi chama ya fa onyina o dani kelen be wole telephone ga soni I kana do ko dani do ma kelen ko kuma ka kala ki bla koro o fole ko nyine yere kelen ko me ka kala ka don ko do e ka kala ka continue kuma ako ki bla koro e kala ka jela fetu ka kala ka baro kene fi va ko interke e mo mi haramya e ta fe ni mo ga nyogo la hara e blo kuma fo on video ka I ka mo nyine jembe klobo la da duguma e bi yere ma susu ola duguma e bitaka ka yela o fe duguma e bitaka mais c'est grave quoi Allah awni ala ci ni ci awni ala ci mo bi I jigidana ga awni ala ci mais ngo kabako do quoi boni mbe ko fe mo fa na be soro ula tugu min ba fo ko be cham sudani ni koka ya tuna awbe ma fo ngo ka aw jamfare ayi chuntugo di abana sigi ka min fo video la aw min kuma min ka de aw kure abana min fo aw ina anabe min fo duguma o tigi c'est pas pareil aw be ni Tame kalo shegin de ke ati danita to ma kalo shegin billahi ne rep mu tam nyina danita ko ngata to don ble quoi kono chema les oiseaux de bon coin kono chema arnaqueur zo kono chema kuma befle akam ukam mutomba ni mele sa hey arasa junior bravo vive j'aime akata on veut mettre gara faut be panga wolo kike oh duguma o tam de musuba o de be tafe siri ha ka pandro de danima o ba bo fo sa fene aw ala na krachi aw be sunga ne quoi putain aw ni ala che mo kanga mo de menikanga mais on a tawuta de billahi kalabanchu be o kalabanchu ka bod tame trop intelligent tame comme ça abe ka kuma fa ba cham yele ba ke ba yela la parce que cham na galon tikala cham amnena fanala amnena nafiyala amnena Alemi qui est considéré comme bras droit du Rasta français non ale minena ale be ka rasta fere arasa juguma arasa jugu parce que ni chebe ka rasta klabi o daniye ni che tasma darasa kola bi o daniye che je beri dani kan kuma fo chamkele wa je beri dani kan baroke fo chamkele wa je beri dani kan ga yela telephone na wa je be kan ga dani wolo konterke fo chamkele billahi c'est mo wa kala ma ko nyele dani ye baraminda au karasta manguya bi ka magosa ka tochie ka meneka do kasola alan dani sababu o au jibe chemi ka ko chamuye o de klaka na dani wole ka klaka boroke dani fe fabi yereki he tarab se yela la ko ajonga anga kuma ka la pete abso abso nga yela do go miga kuma me jabi ko société de transport be arasa bolo Sénégal ko arasa be dojo traité me biro tabolo non mais ben tabolo atene serer biro la taka biro la serer la ok bon pour donc là ya ga biro pour donc mais on to dona ka be dojo traité de avocat do a jumendo avocat do a jumendo non en fait maintenant comment y vie ça dit que il t'a ga femme quoi non ali ne kalane na do ni bila et que ta spécialisé lingo domaine do kam même en France tu traites les dossiers il est dossier au traité ou ba indemnité ou bien donc jamana ya ba kalama jamana ya 7 dia ra sama ga foka ga barage ni dossier ni jamana a 7 na ma on 7 ka foko me ko ka be bara la ko avec dossier au traité jamana ya papier do diplôme do da ma ga foka so ga no no dani ifela sache ako dani ni ko mbekera erikere ko
kono chema akap na ya fa be bulado wala billahi kono chema bena nangara bani nafiki kami fo Facebook kan yire ke sari jaki jani yekwa kan yire ke kuno alasa sari sedene mo beka sa ale bi fembe nya kwa afle yela la de kono fabiyele do che dari che fana sa che pour a belle sempre che ha mune yele nene yele nene mala chame yele la abaka danta tegema atoma iro dala ko favo ko interge wala ira dali mo ko tala dali fra ko way interge abaka fu dali ma ko interge dali fra ba way interge de ko ye de yela ka billahi yela nan fa ko ache mali be ni chemi haramia wo danini ay ata ko danire ko mali be wala ga yambla ala anga yambla mali be kale mali den kelemi haramia fo jien fo lahara ko kono chema kay mo kelemi haramia ko kono chema he ma frère famille dadi che fele sa che fa bon terege yi mo bi haramia kono chema me bi ni ko ina che fungu fo ala de kunga cham ira awladi cham eten fo billahi cham yo fodi a ben ala ke sumata le ninga tuwa cham yo fodi adela ka video kene ka ya dem na ne yo ne nta fa yina de blo gara ne bla adela ka aya ozi don flo mina awakli bala de bi ko ndem na wati ne bora ka video de ko dro anana ka ni sigi e na fi de e ba fo wa so ne dani ni jena de fangwa ay pardon anani sigi e na fi de ne ka video bana dro même pas une heure dans la vidéo là e na fi de e ba fo ku ka toy u kana burja u kana ni elio even nta amakenya nano ekmanula baba kabaralta umakenya na ekmanula alishini nemi yakatando nenyo ngana de bekola ayo kuma forma abora drop pass ne de la vidéo là ne ya la dama kala ne ka susu ne ka vidéo bana tamene wuli tami kala ne ko wallahi billahi kala kun kantene ma ala ne ka vidéo bana ne kuma fo yoro bafanyu mana ka be ka kuma kola karde ne kuma fo anana kana ne ka kuma beta ka bela goshi ka be ko kare kana re goshi fa o ki nafiki de ne tapera ka do alishina vugale be ngapashi kano nyake ododi tame ne wule tam konema ko wallahi bila kala kantene ma kono ya kuma tra moshima video ka do ne moshima kuma fo ne ka video bana drone paf waso ayre kuma ne ka video kono de akumenga video kono akila ka vokale bana ka video akumenga video kono ne de ka kla ka kamera bloqué waso ba ka commentaire ke karo bla billahi naka aka fin abitam ube aka tam aka compte do be no de na kun klala la aka compte kun perdu la diga de compte débloqué à do ame Fatmata Zara fe billahi oka anniversaire ube anga 35 feti diga ye compte débloqué a donné ka direct no au compte clé abaka commentaire ke karo bla donné a bloqué nega video banato tare sigine kama kane gushi oh ne ba la sisa odo aka oka musumane flabe olu ka boka fama ke publication tamu ni mataka no dundoni tamu ni maka tanto ne baka nyeyela lo olla kwa parce ne bole ka susu anana kana donaka inbox lo de ne wuli a ben sempre che ninga tunga che nya be enregistra be ben kunya parce que aso kala dam na gaba ne ko ni mi krosu na nya be enregistra be bia billahi a ben ala che ninga tunga cha be bia na ko galondo na ko chete ni ma munte ka bla ka fumo tunya mo de billahi akunema kuno kala kun kantenema kuno kala mane kofusa wasro abaka dretila abaka guchilike ma taka neta no tokoma kwa moko ka fuko il avec qui il parle de qui ou ka moko bebe ka sebe Jason asa abaka ne gushi wa o video bane tungu aka video bane ou ka moko kala kata kataka monte kana photo ka koro sari ka blan abaka ne gushi nekele ka gushi tamne ne wule ko wallahi bila kala kun kantenema kuno ju tende biso ka video ke ka torisa no frère dawla
à l'instant de mon gauche et la télévision vidéo qui est mon équipe du table ça mina kuma fina wallahi vraiment nous yen neka do c'est ko nana ne ko mo ga vidéo si ko sebe wala o aider quoi parce que ne son ga analyse ne so billahi taala tamya fa ben sampreti ne so vidéo keka ne so gauche no joye ne ka kuma ko ta kira de sa ci yire ne ka kuma ko no e ta kira tari wala ne kan te ema ne ko cham ne kuma claim fo ya do a bebe enregistrement ko no billahi a bebe ne kuma claim fo ngo cham ni eske be se ka boka publication ki ka page ka 600 wa ka fo benyana ko e video mi ka ke kun kantene ma a ben sempre cha be a kuma kan be de mfle ka fo chumna na bora ka susomba monte ka bla ba be aba yoro be yara ngo cham eske ebe se ka boka publication ke i ka page ka 600 parce que ne bala aka wulu muso do be olu ka fambe ke publication olu ka yele he cham ni mataka dononde ibu fukale ni makatanto wazo parce que be ya do ko cham ngamne de ma Muni sera ka carrière ni carrière ka boss sans ni carrière ka boka publication ki ka pasika qui est vidéo mi ke 600 qui continuellement mais nga vidéo mba supprimer mais que la vidéo ke ka fo woni kuma mi filme mais ya fa de l'effet bid la nya fa yana tambo atiso parce que wala ko ngamle dema wale ataka yira ka mo mun ko ka fle akunte se ka yira o la jiona ka continuellement parce que wala ko fo rari watam nga bara de fle abi abna sigi vidéo la 100 aka muto nyogoro ki gushi ka dasa ko fima ka kala ki wure duguma ka fi ko no kala ne kunte aben aya kel na fo shiya saba billahi ay alu wage wole ka nyininga ay wage wole ka nyininga ay jena nyininga waso ala ma fara folo adela ka kenna waso am bebe sedere konnana adunya nya parti tige ka ci wage ma ka kala ka ci dani frema ka kala ka ci jena su duguma ado jena su dugo ka wole groupe konnana kaka ko dabla aka so ka ya fadel lefe billahi taala watam nga bara dowi no ko wache ngo jeglu farale manne ngo men nyen sefla amanya na Facebook sanfi ni ya dafa flala ne be bombe me kodaika e ka ko bekrande senyano e kliba ne de esigi ka wage sigi o ko tonya ebodo ne de esigi ka wage sigi o ko tonya ebodo sawalle kan cham tenfu cham na figidi wa cham de sedar chide cham arasta ka ko bampeu wa atada blale faka arasta fere hal na ya he amaba follow arasa ka guno baba be fo ala le bura kokoro ala da waiba ni ze parce que na sadi ala ma songa ira la fiu comme tomi krama ko kala be yelike kala be kodo o ala ni yoroni guno doni ala o dugo chamna imai ala o dugo chamna ama donc ka foka ko medreti la quoi voilà pourquoi ay nu mon befo malama tamaka nasra billahi malama tamaka aw be tiba koro min sigle dabara baya kana aw be tiba koro min sigle nangara baya kana kira ke tekse manam fugoto dani e invité a benyano idesara nya haramunde mali be mali dinklem be fu da harane no to nyogoni wo kono chemay way dani nderge ayron name bon ame warom na sanno iko ko douche et sauter transport babulo Sénégal ani jombo barage areke atro ayo dale Sénégal amena donc moblu rebe baraga boule non. Bien sûr, on sauter transport rythme. C'est comme ici, on met sauter transport d'aile. Là, il y a bien vu un camion, ça y est, capsine, il est. Ah, donc, camion de Babolo. Allez, on met un exemple pour dire élément. On fait sauter des transports, on met camion flash, ça va nani tout ça. Avec le malais, on. Merci beaucoup. C'est comme taxi, mais bon, il y a un il faut sauter des transports comme on mène d'ado la donne. Parce que maintenant on est la même folondi. Au sauter les transports ni a fait un arasai wari mineka chuelige mofi bename ni la mene ebenamedi. Ne de kuma fo arasa wari be mo mbolo ka jere Sénégalais o de to ko Mamadou Adjamou borangono. Transitaire du ne ben be kala ma mena. Wari mbedi arasa mani arasa tera Sénégalais arasa ka fembe bi bon arasa comme vous de transport babulo Sénégalais est-ce que donc arasa ya nge danga diwni ma fa bena mende mena arasa ko kale jamana jolay male ba nga wari che kata société da ile Sénégalais o be Sénégalais on de ta barala o en po be sara Sénégalais on di même Mali la
en fi arasa tise ka société d'aile ka mo do ta barala mais ale na mo do doya ka mo do neni ka ta société d'aile jamana wala ka no wari Dani atota kana limi atotando kemba oblano wala video jana ko jugo kya kambe wala kambe tam fugoto ngafole bo belege